Dear students and viewers, welcome to New English Classes by Eken sir. आज आम ओडिशा प्लस टू बोर्डर प्लस टू फर्स्ट इयर इंग्लिश प्रोज स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ यूनिट 2 पढ़ा जाऊे। राइटर होचंती एवजेन एत्शेंको, चैप्टर नेम स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। राइटर एवजेन एत्शेंको जी की 18 जुलाई 1932 रे जन्मग्रहण करथिले एंड 1 एप्रिल 2017 रे डेथ जा रही थिला। द स्टूडेंट सॉरी टू से इन फर्स्ट यूनिट मोटे भूल कथा कही देइथिली। से तांकर जन्म थिला 18 जुलाई 1933, एक्चुअली सेटा 18 जुलाई 1932। ओके, आमे एबे यूनिट 2 पढ़िबा को जिबा। Now we start Unit 2, the chapter. The ruler of our street was a boy of about 16. The ruler of our street, आम गली अर्थात जो स्ट्रीट रे राइटर निजे रहूले, रूलर ऑफ आवर स्ट्रीट आम गली अर्थात राइटर जो गली रहूले से मस्कर एम्प्टी स्ट्रीट, एम्प्टी फ्लैट। द रूलर ऑफ हर स्ट्रीट वाज ए बॉय, अर्थात स्ट्रीट रो जने रूलर थिला। पहले रूलर कहले इटा में और राजा महाराजा से बुझे पारिबानी, किंतु इठा में दादा शब्द व्यवहार, अर्थात दादा अर्थात कहीं जने लोक जे कि से स्ट्रीट को कंट्रोल करूथिला। दादा प्रकृतिर गुंड बदमाश प्रकृतिर निश्चय कहीं जने हेतिबो। रूलर कहले त आमे राजा महाराजा बुझी पारिबा नाही। एठी निश्चित भाव में जने कोनसी दादा खराब प्रकृतिर लोक थिला जे कि जोर जबरदस्ती किछि करी कि से स्ट्रीट को डरे कि धमके कि रखिथिबो। एग्जैक्टली अर्थ सेही भली द रूलर ऑफ हर स्ट्रीट वाज ए बॉय ऑफ अबाउट 16, 16 वर्षर पिलाटी थिला जे कि आम स्ट्रीट को कंट्रोल करूथिला बा आम स्ट्रीट राजा थिला बा दादा थिला बोली कहि परिबा। से मात्र 16 वर्ष थिला। ही वाज निकनेम्ड रेड, जहाँ कि निकनेम्ड अर्थात डाक नाम रेड थिला। से गोटे लाइन बुझाइबा चाहिए आम स्ट्रीट रो जने दादा थिले बा जने शासक थिले बोली कहि परिबा। शासक तो नुहे दादा बोली कहि परिबा जे कि जोर जबरदस्ती मन इच्छा अनुमान थ्रेटनिंग करी सब किछि करूथिला। से भली पिलाटी थिला जे कि मात्र 16 वर्ष बयसर पिलाटी जहार डाक नाम थिला रेड। Red was big and broad soldiers beyond his years. Red was big and broad soldiers beyond his years. Red केमिति थिला, big थिला and broad soldiers थिला। broad soldier माने देखिबा को टिके हटा कटा अच्छा बयस तुलना से टिके बड़ देखा जाउथिला। बिग सोल्जर अर्थात सोल्जर गुडाक नॉर्मल जेतिके हबा कथा टिके हेवी ग्रोथ थिला। अर्थात जने वयस्क लोक भली जमी बड़ पिलाटे भली जन बड़ लोक भली तार सोल्जर गुड़ाक हेवी ग्रोथ थिला। माने जन गोटे मसल वाला गोटे रेसलर भली तार बॉडी गुड़ाक स्पेशल तार सोल्जर दीटा बहुत टिके बड़ थिला। बियॉन्ड हिज इयर्स तार बयस तुलन रेड रो चेहरा टिके बड़ लगुला। अर्थात तार बिग साइज बा चेहरा, द्वितीय स्पेशली तार जो सोल्जर दीटा ही बहुत बड़ देखा जाउथिला। अर्थात से दुटू देखा गले से बयस तुलन पिलाटी बहुत बड़ देखा जाउथिला। रेड वॉक्ड मास्टरफुली अप एंड डाउन आवर स्ट्रीट। रेड वॉक्ड मास्टरफुली अप एंड डाउन आवर स्ट्रीट। रेड आम से गली रे चलुला वाग्ड मास्टरफुली अप एंड डाउन, अप एंड डाउन हबा एपर जीवा आसवा करबा जीवा पुणी फेरिबा जीवा पुणी फेरिबा। एक्जैक्टली से भली स्टेज अप एंड डाउन मास्टरफुली, नॉट केयरिंग नॉट डेयरिंग एनीबॉडी एल्स, कहा को टिके न डरी कहा को टिके खातिरी न करिकी एपर छोट हबा एपर छोट जीवा। नॉट केयरिंग नॉट डेयरिंग एनीबॉडी एल्स अकाप करबा जीवा आसीबा। लेग व्हाइट और चलला बेले टिके लेग दीटा व्हाइट स्टेज रखुला। ड्रंकेन स्टेज जने चले पी देइथिबा अवस्था जने लोक जेमती गोड़ ठीक सीधा न पाइबे टिके लेफ्ट को राइट टिके क्रॉस करी चलथांती बा टिके फेरचा करी चली थांती। एग्जैक्टली सेही भली
से चलुला अर्थात जड़े दादा भली वाक मास्टरफुली वाक करुला क्या डर नाला खातिर वाइड एंड विथ स्लाइटली रलिंग गेट यस रलिंग गेट करवा से साइड टे लेफ्ट राइट को टे ढली ढलिकी चलुले जमी गोटे ड्रंकन स्टेज रे जड़े पी देख अवस्था थाए ड्रंकन स्टेज रे थाए ठीक से भली से ड्रंकन स्टेज रे ही चलु थाए मास्टरफुली वाक करुए क्या डरिया नहीं क्या खातिर करिया नहीं क्या भय नाला मास्टर दादा भली सी गोड़ हाथ हल्कि गोड़ को सीधा नपिकी लेफ्ट साइड राइट टर्न करके से आराम से चलुला क्या टिके भी खातिर करू नथिला। इट वाज द वॉकिंग स्टाइल ऑफ रेड अर्थात से तो रूलर बोली जो एडमिट कर कहूँ समस्त समस्त डरुंट सो तार चाली से जड़े दादा स्टाइल होता। From under the cap, from under the cap, from under the cap, its peak always at the back of its head. Its peak always at the back of its head. अर्थात from under his cap, yes, red गोटिए टोपी पिंधुथिला, red गोटिए टोपी पिंधुथिला. From under his cap, look out the comma here, head पाखे गोटे comma टे पिला अच्छी आम सेंटेंस को डिवाइड कर दबा. From under his cap, his forelock tumble down, his forelock चुट्टी गुड़ाक तार चुट्टी गुड़ाक टम्बल डाउन तल को ओह्लई आसवा तल को झोली पड़ा forelock चुट्टी टम्बल डाउन तल को आसवा. Its peak always at the back of its head. Its peak, peak means चूलटा, पिक टोपीर चूलटा पिक अलवेज एट द बैक ऑफ हिज हेड मुंडर अर्थात आम नॉर्मली टोपी पिंधिले तार पिक पोर्शनटा तार गोजिया अंशटा ही आग को रही थाए. एठी कौन होता रेड पिंधि टोपीर पिक अंशटा बा आग अंशटी बा गोजिया अंशटी पछ को रोला तार से टोपीटी को बुले की पिंधुला से लाइन क्लियर मेंशन कराई फ्रॉम अंडर हिज कैप हिज फोरलॉक टम्बल डाउन अर्थात ता टोपी तलु ता जो कैप पिंधुला से कैप तलु कौन होता ना ता चुट्टी गुड़ाक जेहेतु से टोपीटा बोधे तार अधिक चुट्टी थिला जहाँकि से कैप टी पिंधिदेला से चुट्टी गुड़ाक चापी होगी जो बलकांशटी बाहर को आसूला से एमती भाव में तलु खसला टम्बल डाउन होता लाइक ए फेरी कास्केट. यस फेरी माने भयंकर कास्केट माने वाटरफॉल वेरी भयंकर जलप्रपात भली देखा जाउतला. फेरी कास्केट सत्य जमीती गोटे भयंकर जलप्रपात झड़ी आसी तल को ता चुट्टी गुड़ाक सेमिति ता कैपर तल को चली आसी नहीं. इट्स पीक मीन्स द कैपर पीकटा से जो टोपीटी पिंधुला क्लज होगी देख बाकेटी अंडर हिज कैप है कमांड है इट्स पिक अलवेज एट द बैक ऑफ द हेड सेठी कमा अछि हिज फॉलोअर्स टम्बल डाउन मेंशन अर्थात एई मझिरे बाकी रहला टोपीटीर गोजियांशटी सदा सर्वदा ता मुहर अर्थात बैक साइड की रोला फ्रंट को रोना आउ ता चुट्टी गुड़ाक एमती तल को ओह्लई आसला टम्बल डाउन होता टम्बल डाउन तल को ओह्लई आसवा सत्य जमीती गोटे फेरी भयंकर कास्केट जलप्रपात भली देखा जाउथला. And out of his round pockmarked face, out of his round pockmarked face, अर्थात out of his round pockmarked face, pockmark means दाग चिन्ह थिबा बसंत दाग चिन्ह हो बा दाग चिन्ह थिबा मुहरु out of his pockmarked face ता मुहटी टिके देखा गोल थिला आ मुहटा सारा विबन्य होता पकमार्क बसंत दाग फाऊ कटाफटा दाग हो खंडिया खाड़ा दाग हो एक्जाक्टली पकमार्क थिला ता मुहटी देखो केमी थिला जदि गोल थिला किंतु पकमार्क थिला लाइक ग्रीन आइज आम नॉर्मली जानी था जने गुंडा बदमाश आखिटी रेड हवा कथा एठी किंतु ग्रीन आइज बोली कहाई मुहटी देखिया पई केमिति ना पकमार्क फेस थिला गोटे विबन्य भयंकर दुर्दांत अपराधी बोली मुहटी थिला. ग्रीन आइज आखि गुड़िक किंतु ग्रीन थिला नॉर्मली आम जानी जे गुंडा बदमाशी मैंने पीआईपी कर देइछन्ते बोली आखि दीटा तांकर लाल देखा जीवा कथा ग्रीन आइज कहिछि नॉर्मली ग्रीन आइज कहिछि माने एटा कैट हे परिबो ग्रीन आइज केवल कैट मानक ग्रीन आइज स्पार्कल विथ स्कॉन स्पार्कल माने चकचक करबा जलिबा स्पार्कलिंग कले कौन बुझाई जलिबा बा चकचक करबा स्पार्कल विथ स्कॉन प्ले स्कॉन मीनिंग हला
ଘୃଣା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଖି ଦୁଇଟି ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥିଲା। ପାକଲ ୱିଥ୍ ସ୍କର୍ନ ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। କାହା ପାଇଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ଘୃଣାରେ ଜଳୁଥିଲା କାହା ପାଇଁ ତାହେଲେ? ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ନାଇଁ, ପାକଲ ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ତ ମୁହଁଟି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଥିଲା? ମୁହଁଟି ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପକମାର୍କ ବା ଦାଗ ବିଭିନ୍ନ ମୁହଁଟିଏ ଥିଲା। ଆଖି ଦୁଇଟି ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିରେ ବିରାଡ଼ି ଆଖି ଭଳି। ଆଉ ତା ଆଖି ଦୁଇଟି ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଘୃଣାରେ ୱିଥ୍ ସ୍କର୍ନ, ସ୍କର୍ନ ମାନେ ଘୃଣା, ଘୃଣାରେ ଜଳୁଥିଲା। କାହା ପାଇଁ? ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। 2 or 3 lieutenants, 2 or 3 lieutenants in peaked caps, back to front, like reds, tripped at his heels. 2 or 3 lieutenants, 2-3 ଜଣ lieutenants, ଅର୍ଥାତ୍ ଲିeutenant କ'ଣ? ତାର ଫଲୋର, ଚାଞ୍ଚା ଗୁଣ୍ଡା, ଚାଞ୍ଚା ବଦମାସ। ଦାଦାଙ୍କର ଜଣେ ନର୍ମାଲି ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2-3 ଜଣ ଚାଞ୍ଚା ଗୁଣ୍ଡା ବି ଯାଉଥାନ୍ତି, ବା ଚାଞ୍ଚା ଫଲୋର କହିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କାମ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି। ଚାଞ୍ଚା ଗୁଣ୍ଡା କହିପାରିବା, ଫଲୋର କହିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ରେଡ୍ ସହିତ ଫଲୋ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। 2 or 3 lieutenants in picked caps, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରେଡ୍ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଇନ୍ ପିକ୍ଡ କ୍ୟାପ୍, ଯେମିତିକି ରେଡ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା କ୍ୟାପ୍ର ପିକ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବଦଳରେ ବ୍ୟାକ୍ ରହୁଥିଲା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାର ସେଇ ଚାଞ୍ଚା ଗୁଣ୍ଡା ଲିeutenant ମାନେ, ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚା ଗୁଣ୍ଡା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଲିeutenant ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଠିକ୍ କାହା ଭଳି? ରେଡ୍ ଭଳି। ରେଡ୍ ଯେମିତି ଟୋପିର ଅଗ୍ରଭାଗଟିକୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍କି ରଖୁଥିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବୁଲେଇକି ପିନ୍ଧୁଥିଲା। Tripped at his heels, tripped at his heels, tripped means followed, followed step by step, नहीं walked with very easy step, अर्थात ସେମାନେ ରେଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତା ପଛେ ପଛେ ଫଲୋ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ 2-3 ଜଣ ଲିeutenant ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫଲୋ କରିକି ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଭେରି କମିଂ କଥାଟିଏ କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି। ଲିeutenant ଶବ୍ଦଟିକୁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଉଠଉଛି ଏଠି ମୁଁ, ଯେ ଲିeutenant ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଥା ଉଠେଇବା, ମିଛ ତୁମେ 10 ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ତମକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ, ମୁଁ କହିଛି ବୋଲେ ଯୋଗ କଥାରେ କହିବ, ମିଛ ତୁମେ 10 ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ତମକୁ କୁହାଯିବ। ମନେ ରଖ, ମିଛ ତୁମେ 10 ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଯଦି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟଟିକୁ ତମେ ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଲିeutenant ଶବ୍ଦଟି ହିଁ ତାର ହେବ, ମିଛ ତୁମେ 10 ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେମାନେ ଲିeutenant ମାନେ ରେଡ୍ର ପଛେ ପଛେ ୱାକିଂ, ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି କୁକୁରଟେ ମାଲିକ ପଛରେ ଯାଏ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମାନେ ସେମିତି ଟ୍ରିପିଂ କରି କରି ରେଡ୍ ପଛେ ପଛେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରେଡ୍ କୁଡ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏନିବଡି ଆଣ୍ଡ ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭଲି one word, morning. Red could stop anyone and but say impressively the one word, morning. ରେଡ୍ ବାଟରେ ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ରେଡ୍ କହି ଯେହେତୁ ମାଷ୍ଟରଫୁଲ ତାର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ସେଇଭଳି, ସୋ ରେଡ୍ ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରୁଥିଲା, ଯେକୌଣସି ପିଲାକୁ ଅଟକାଉଥିଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା। His lieutenants turn out the boy's pocket, turn out ଖୋଜି ନେବା, ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନେବା। ତାର ଲିeutenant ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅଟକା ଯାଇଥିବା ପିଲାଟିର ପକେଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲେ। ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଦ ବଏଜ୍ ପକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ହି ରେସିଷ୍ଟେଡ୍, ଯଦି ଅଟକା ଯାଇଥିବା ପିଲାଟି ରେସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ବାରଣ କରୁଥିଲା ବା ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ରେସିଷ୍ଟେଡ୍ ବାରଣ କରିବା, ବିରୋଧ କରିବା, ଦେ ବିଟ୍ ହିମ୍ ଅପ୍ ହାର୍ଡ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଟ୍ ହିମ୍ ଅପ୍ ହାର୍ଡ, ପ୍ରବଳ ପିଟୁଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। କାରଣ ରେଡ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଭଳି ସେଠି କେହି ଲୋକ ବୋଧହୁଏ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ରେଡ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରେଡ୍ ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁଥିଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ତାର ଏଇ ଲିeutenant ମାନେ, ଫଲୋଅର ମାନେ, ଚାଞ୍ଚା ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେ ପିଲାଟିର ପକେଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନେଉଥିଲେ। ଯଦି ପିଲାଟି ରେସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ବାରଣ ବା ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ବିଟ୍ ହିମ୍ ଅପ୍ ଟୁ ହାର୍ଡ, ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ପିଟୁଥିଲେ। Everyone was afraid of red. Everyone was afraid of red. red କୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ। Everyone was afraid of red.
ଶୋଆଯାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଥିଲି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱାଜ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ରେଡ୍। ରେଡ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଶୋଆଯାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଥିଲି। ଆଇ ନ୍ୟୁ ହି କ୍ୟାରେଡ୍ ଏ ହେଭି ମେଟାଲ ଡଷ୍ଟର। ଆଇ ନ୍ୟୁ ହି କ୍ୟାରେଡ୍ ଏ ହେଭି ମେଟାଲ ଡଷ୍ଟର। ସେ ତା ପକେଟରେ ଗୋଟେ ମେଟାଲର ଲୁହାର ଗୋଟିଏ ନକଲ ଡଷ୍ଟର। ନକଲ ଡଷ୍ଟର ପିଲେ ଗୁଜିଆ ମନଥିବା ମୁଦି ହେଇପାରିବ, ରିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ବଳା ହେଇପାରିବ ନାଇଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଇଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ବା ଧରୁଥିଲା। ନକଲ ଡଷ୍ଟର କହିଲେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ସେ ବୁଝିପାରିବା ମୁନିଆ ଥିବା ମୁଦି ହେଇପାରିବ ବା ବଳା ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରିବ, ଯେ ମୁନିଆ ମାନେ ଦାନ୍ତି ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ବାଡ଼ା ଯାଇପାରେ। ନର୍ମାଲି ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ନକଲ ଡଷ୍ଟର ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏଇଭଳି ହେଇପାରେ। ନକଲ ଡଷ୍ଟର ବି ଏଇଠି ହାତ ଗଳିକି ଧରିକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସୋ ସେଇଭଳି ସେ ନକଲ ଡଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କାରେଣ୍ଟ ନକଲ ଡଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବି କହିପାରିବା, ୱିପନ୍ କହିପାରିବା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମାନେ ଯାହାକୁ ସେ ପିନ୍ଧିକି ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ବା ବାଡ଼ଉଥିଲା। ହେଭି ନକଲ ଡଷ୍ଟର ଇନ୍ ହିଜ୍ ପକେଟ୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ରେଡ୍ ତା ପକେଟରେ ଗୋଟେ ନକଲ ଡଷ୍ଟର ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସେ ନକଲ ଡଷ୍ଟର ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ବା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଥିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆମ ଗଳିରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜା ବା ଦାଦା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ହେଉଛି ରେଡ୍ ଥିଲା, ଯାହାର କି ବୟସ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୟସ ତୁଳନାରେ ସେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ସେଇ ଗଳିରେ ମାଷ୍ଟରଫୁଲି ୱାର୍କ କରୁଥିଲା, କାହାକୁ ଡରୁନଥିଲା, ଖାତିର କରୁନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଟୋପିର ଅଗ୍ରଭାଗ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ତା ଟୋପି ତଳୁ ତା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜଳପ୍ରପାତ ଧାରା ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତା ମୁହଁଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପକମାର୍କ ଥିଲା, ବିବନ୍ୟା ମୁହଁଟିଏ ଥିଲା। ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତି ସତେ ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ିର ଆଖି। ତା ଆଖି ଦୁଇଟି ସଦାସର୍ବଦା ଜଳୁଥିଲା। ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ଆଖି ଦୁଇଟିକି ଜଳୁଥିଲା। ରେଡ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ 2-3 ଜଣ ତାର ସପୋର୍ଟର ବା ଫଲୋର ବା ଲ୍ୟୁଟନାଣ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁକୁର ତା ମାଲିକ ପଛରେ ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଭଳି କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନା ଟୋପିକୁ ବୁଲେଇକି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଉ ସଦା ସଦା ରେଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ରେଡ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଉଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ମାଗୁଥିଲା, ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳୁ ତାର ଲ୍ୟୁଟନାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତା ପକେଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନେଉଥିଲେ। ଯଦି ସେ ମନା କରୁଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ପିଟୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ରେଡ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ, ରାଇଟର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶୋଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ରେଡ୍ ତା ପକେଟରେ ଗୋଟେ ହେଭି ନକଲ ଡଷ୍ଟର ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି ବା ମାରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଲସୋ ଇଜ୍ ଓଭର। ଦୋଜ୍ ହୁ ହାଭ୍ ଟିଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍। ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ watch the video and share as you like with among your friends. Thank you.